Nagdako ko nga way natagamtaman nga pagmahal gikan sa akong mga ginikanan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Itago na lang ko sa pangalang Junjun. Nidako ko sa Davao City. Isa ko sa nagasubay po sa imuhang programa online. DJ Sam, isa-isay na ako ang akong kaagi diri sa imong programa ug mangayo kog advice sa imuhang mga followers ug viewers. Sugdan ako katong nag-edad pa ko og 10 anyos. 5 mi ka mag-igsuon ug ako ang bunso, DJ Sam. Nidako ko nga wa gyud nako natagamtaman ang pagmahal sa akong mga ginikanan. Kumbaga, naay pinalabi ang akong inahan. Gimaltrato ko sa akong inahan na DJ Sam. Nidako ko nga ako ray naning kamot sa akong kaugalingon. Nag-eskwela ko ug wa gyud ko nangayo og tabang sa akong mga igsuon ug inahan. Pero ako mga maguwang, ginasuportahan sila sa akong inahan DJ Sam. Daggo gani kayo sila baon sa eskwela, samtang ako 30 pesos lang. Gikan pa dyan sa akong amo DJ Sam, kay sayuman ko nga nangamuhan para na ako'y panggasto sa akong kaugalingon. Nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Kabaw mo ni graduate ang akong mga maguwang ug high school, ug si mama ang nipaso para sa ilaha. Nalipay si mama kay naay mga award ang akong mga maguwang sa ilang eskwelahan. Nilabay ang pipila ka tuig. I-graduate na pud ko DJ Sam sa high school. Sayo kay ko ni mata DJ Sam, kay napaman ko'y trabaho sa akong amo. Nag-arkila kog toga para na ako'y masuot sa graduation nako. Abi na ako DJ Sam nga mo attend ang akong mga ginikanan o maguwang. Apan, nagpaabot in taon ko nga pasuhan ko nila. Nisaka na lang ko sa stage DJ Sam nga nagtulo ang akong luha. Kay bisan isa sa ilahawa gyud ni paso DJ Sam. Naghila ko nga ni pauli sa among balay ug pag-abot nako sa among panimalay, akong gipakita sa ako ang maguwang ang akong award nga nakuha sa eskwelahan. Akong mama baliwala ra gyud niya DJ Sam. Wa gyud siya pakialam sa akong graduation. Pagkabuntag pagmata nako DJ Sam, giguyod ko sa akong mama. Nawad-an daw siya kwarta ug ako ang iyang gipasanginlan. Ako daw ang nagkuha DJ Sam. Ako pod ang gitulak sa akong mga maguwang. Mao daw tong kwarta nga akong gigamit nga pangrenta sa ako ang toga. DJ Sam, nasakitan kay ko. Gigaid ko sa ako ang mga maguwang ug akong mama sa punuan sa lubi. Ila akong gibunal-bunalan DJ Sam ug maayo na lang kay niabot ang akong amo. Gisundo magud ko ni ato nga time DJ Sam kay nganong wa daw ko makasayo og duty sa ilaha. Gigapos ko nila DJ Sam. Gilabanan ko sa akong amo. Siya ang nag-ingon nga ang kwarta nga nawa sa akong inahan giinom di ay sa akong kuya. Nakita sa akong amo DJ Sam nga nag-inom ang akong kuya kauban ang iyang mga barkada. Ug katong tungura, grabe gyud ang akong kasuko sa akong maguwang. Bunso man ko DJ Sam, maong gahilom-hilom lang gyud ko. DJ Sam, tuod man, pila ra bay pagpanlabay sa mga katuigan, nakalampos ang akong mga maguwang sa pagskwela. Pero naara sila sa balay gatambay. Wa sila'y trabaho, ug niasa sila sa akong inahan. Kay manager man ang among mama sa usa ka marketing dinhi sa among lugar. Ako DJ Sam, bisan baliwala ko sa ilaha, ni padayon gihapon ko sa akong pagtuon. Bisan akong pagkaon saging ug kamote, padayon ra gihapon ko basta makakaon lang. Pag makasweldo na ko sa akong amo, kay nagkargador man ko sa iya ka DJ Sam, saka pa ko makakaon og kanon. Nilabay ang pila ka adlaw DJ Sam, nakalampos ko og kolehiyo. Gitabangan ko sa akong amo nga makakuha og kurso nga gusto nako. Karon na DJ Sam, usa na ko ka businessman. Na ako'y sariling negosyo. Ug nilabay ang pipila ka tuig ni duaw ang akong mga maguwang nako. Nangay sila hinabang. Wa ko nagduha-duha nga gitabangan sila DJ Sam, bisan grabe ang akong kaagi sa ilahang mga kamot. Bisan pa man, ingon ato ang ilang trato sa ako wa na ko tubaliha, tungod kay igsuon man ako sila DJ Sam. Mga baguwang na ako sila. DJ Sam, diri pod na ako gipapuyo sa akong panimalay ang akong mama og uban ako mga maguwang. Kay medyo arang-arang man pod ang gidakon sa akong panimalay. Ako ra pod usa, kay wa pa man ko maminyo.
DJ Sam, kaybaw ko nga daghan kaayo ang dunay susama nga kaagi nako. Naapod kay mga followers nga dili maayo ang ilang naagian sa ilang pamilya. Apan unta kining akong istorya, makuhaan og pagtulunan sa imong mga followers. Karon na ako dinhi nagpuyo sa Toril, Davao City. Maayo nga akong kahimtang ug na-share pud nako na sa akong pamilya. Dagan kayong salamat sa pagbasa ning ako ang kaagi ning imong programa. God bless sa imong programa ug mga followers, DJ Sam. Dinhi na lang kutob. Imong sender og follower, John John.